هلا بچه‌ها چطوره؟ امیدوارم حال همتون اوکی باشه. من علی جذاب امروز قراره با هم دیگه پارت نمیگم چند نوع بازی l.a.noire بازی کنیم. خدا وکیل دیگه خیلی پارت رد شده، بهم حق بدین ندیدم. الان من چیکار کنم؟ لایک کامنت سابسکرایب فراموشش نشه و بزنیم سراغ بازی. خب اوکی بزنیم پرونده جدید دیگه چیه دیگه. خدا وکیلی میگن یه دونه ابله یه سنگ تو چا بندازه بقیه هم بندازن. خب آجی یکی رو دیگه لخ کردین دیگه چی بقیه هم کار انجام میدید. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, fellas. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. اوه حواسم به دین ایساشو ببخشید دیگه تقصیر کار همین دیگه میشه. خدا فوق چی غیب شد. No, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, folks. اوکی رسیدیم. کجاست این بنده خدا دوباره؟ آجا علاوه بر اینکه میمیرن آبروش هم میره دیگه، خیلی بده دیگه. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. سلام دوباره. من از آینده اومدم و حامل یه خبر مهم هستم. در ادامه ویدیو یک صحنه خیلی زشت و کری و مستهجن وجود داره. پس اگه هنوز سنتون قد نمیده و خیلی چیزا رو نمیدونید به شدت از دیدن ادامه ویدیو پرهیز کنید که ممکنه عواقب بدی براتون داشته باشه. به جاش میتونید از قسمت دیسکریپشن یا همون توضیحات ویدیو به جلو بزنید و خلاصه پرونده نگاه کنید. به 10 ثانیه مهلت میدم که انتخاب کنید. اوکی آجو خدا وکیل یک کم چی بهش میگن خلاقیت داشته باشین دیگه. همش از رو هم دیگه اسکی نرین، اصلا یکی آویزونش کنین یکی بهتره. بشین مثلا یکی پشت بوتا بندازین یکی که همه رو یک کار انجام ندین دیگه. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. اوکی اول بقیه جا رو ببینیم. بنده خدا اینو بقیه است. چی این لاشه کجاشه؟ اوکی این جورابه. She took a blow to the head like the others. She was probably unconscious when strangled. چیزی نداره دیگه. اوکی این همون جوراب ابریشمی هست. شام کلکیه دیگه. ای با تو هم زمین خالی عکس میگیری با دفعه. به تو چه؟ جا دیگه چیزی نیست دیگه فکر کنم. اوکی حالا خودش هم نگاه. نه اوکی اینجا خونه، اینجا خون ریخته شده. بینگار از اینجا کشیدت بردتش همجوری تو راه یه مشتش میزده. آجی منم باید موافقم. شاید یکی دیگه این دفعه یه گافی داده ما این چیزی پیدا کنیم. کلاه what the fuck. کلاه زنونه است فکر کنم زنه باشه. خدا وکیل همه اینا یه چیز از خودشون جا میزنن ما ردشون رو بزنیم. دور اینجا هم رد خونه. چه همه زنه خون داشته خدا وکیلی. چه خبره؟ اینجا دیگه نه اینجاست. جالا ما رو یه جا نکشونن بکشنمون. اوکی چی اینجا برق میزن. داریم همین کار میکنیم داشت. اینجا برق میزنه. کلیده. کلید 5. اوکی آجی فکر کنم قاتله داره با همون بازی میکنه. برش داشتی. اوکی کلیدم اینجا نیستش. Nope. اوکی خونه هنوز ادامه داره. آجی چه همین طرف خون داشته. این نام است. آجی این دفعه دیگه میگیریم دیگه باور کن دیگه خوره بازی کثیفو شروع کرد. آره نه آجی داشته طرف دوز بازی میکرده. You think he's trying to lead us somewhere?
Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. اوکی اینجا باید خون ریخته. Where are you taking us? بریم بالا. برو بالا. ماشاءالله. حاجی حاضر شبنم ما رو یه جا میبره، یعنی مین کاشته میترکی و میمیریم دیگه. که همه جا هم با خون علامت گذاری کرد. حاجی بعدم این دستتو بشیری نجس میشه. ما رو توی این قفس میبره، الان در رو پشت میبنده رو. این نام هست اینجا. مستر کی نوشته؟ اوکی نوشته Mrs. A. Maldonado. Could it be Antonia Maldonado? این نامش رو برده بخون. Clearly wants us to find these things. He's left them for us. 100%. There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. او کردم اینجا خونه. حاجی چند حوصله داشته یه همه راه رفته. اینجا میشه دیگه. لوازم حالا بشه. This was precious to her. حاجی میدیم الان همه دوست داریم بریم جای این زنه. حالا خب دیگه اول اینا رو ببینیم. Trail points up. حاجی این هرچی هست این نقشه یاستمون داره آدم شرط بنده. برو بالا. طرف هم از این کارو کرده نینجا بوده و یه همه راه اومده. اینجا چی داری؟ تو بازی کلید دیگه. انگشتر انگار. Hung up here. What's the significance? اوه مای گاد چه همه جا گذاشته. بسته دیگه داشت بسته. کی داره بخون دنه؟ چوک کرم. اوکی. آه که خونه رو داخل اون تخلیه کرده و با این رنگ نقاشی کرده. چی جالب. ای بابا. Looks as though the killer was خب decorating. داره من همینو گفتم همینو دیگه. اوکی حاجی این دفعه خوب عقلش کار کرد. من فکر کنم دستاشو پرخون کرده کشیده. الکی نیست قاتل شده. اوکی اینجا هم کیف زنون هست. همه خانوما هم کیف دارن. بعد تو اون کیفه کلی چیزه باحال پیدا میکنی. کلی مدرک. Son of a bitch wants her identified. آدرسش فکر کنم دیگه این نداره. اوکی باید برگردیم. دیگه فکر نکنم اینجا بتیم بپریم اون سمت. بیاین تو رو بررسی کنیم. او مای گاد همه جاشو خوب زخم دیلی کرده بیشو. این از حلقش تو استخونش رفته. No skin under the fingernails. دیگه این دفعه خیلی وحشی از دست این برده که وسطشو فقط دست Kiss دادنی. the blood. BD. خب گردنش نگاه خفش کرده. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. آجا خیلی فشار زیادی هم اشاره شده. این همه فشار رو نمیبینی. دستش یا اون بقیه اونه. She was only 21 years old. اومگا آجی جوان دوست داره این کار. دهن سرویس بگیریم اونو فقط همین کار رو باید میکنه. 712 North Hill Street downtown. برداشتیم تو دستش. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary. خواست میگه شاید هم اون قبلی رو علکی دستگیر کردیم. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills خیلی his wife کمک or کردن اون girlfriend یارو. looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head خواست میگه injuries چیز from بده contact دیگه. with road, bruising from a small man's shoe.
Further و همه رو با blood ساید fell into the کوچیک occipital می‌کشیدن region سری. at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a همه میگن یه brand. کمکی بیشتری کرده. خب که دیگه اینجا این شهود استفاده کنیم کمکت میکنیم. اوه مای گاد هنوز یه سرنخ دیگه هست. بایستا بزنیم میگه. هنوز یک دونه دیگه سرنخ هست. همین رو نباشه وقت. اوه که هنوز یک دونه دیگه سرنخ هست. بایستا بزنیم یه گوره باباش. گوره زنیگه بابا لاکچری بزن. اوه ماد کد کجاست سری سرنخ هست. پس سرنخ الکی باشه خدا وکیلی پاکت میکنه. که ما که اینجا رو گشتیم که ها اوکی این داخل رو نگشتیم یک کفش زنون است همین فقط این همه ما رو کشونده دهن سرویس. پس سرنخ الکی باشه خدا وکیلی پاکت میکنه. خب که هنوز تازه جنابالی داره تشریف میاره. چون میاد دیگه بجا چه عجب بشی میریم اینجا خوب داشت میزنن دید میزد یا It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. Right, so then there's a husband we should be looking for. حاجی همیشه شوهر رو دیگه مقصر بدونه. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? نه حاجی همین که بدین شوهرشه حتما قبولش میکنه. I'm sure. اوکی این که از اون پول داراست خونش دو طبقه است. فکر کنم واسه فروش هم گذاشته. نه واسه فروش نداشته. بزن بریم. اوکی این دفعه یه پیل زنه یه انگار. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm حاجی بهش بگو مرده the دیگه. owner of this boarding house. Is there اوکی اینجا I'm مهمان afraid خونه so, است. ma'am. You mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the اوکی اینجا خونه خودش نیست انگار. من توی هتل Walk your جایی. feet as you come in, شاید detectives. مسافره. It's this way. نه حاجی ما همینجوری میاییم دیگه. این لوس بازی ما Mrs. در نمیاد. Maldonado was found dead this morning. Dead. Oh آره داشت. no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at the بعدی things. الان جای بدترش به نگفتیم که لختش هم کردن. A person seems so alive, and then they're اونجا gone. مگه حتما اونه که سرزنده نیستن باید بمیرن. Antonia's room is upstairs. الان خود نگاه کن چقدر سرزنده نیستی. هر خب نه بمیره دیگه. Excuse us a moment, ma'am. کجا؟ سمت چپ؟ اینجا. Hey, Cole, get moving. این که راشو بلده تو بیا با ما نشون بده. چه عجب این دفعه از سجاد بلند شدی. دفعه دیگه میشینی جای اون خانومه. برو. واجی چه جای باحال و شکیه. نماجی آدم شهر برن داخلش پر از سوسکه. یالله. او مای گاد. Will you look at that? این برمخته Turn the place over. جایی که شیشه شکستن. A smashed window explains why the place looks tossed. یه میله آنی هم اون بره. You know how I feel about windows, Phelps. واجی فقط لباس زیراشو نگاه نکنم. ما دیگه همه جاشو دیدیم دیگه اونه شبی نداره. چه همه نام هست. Okay, we have an address. دیگه فکر کنم جایی که اصلی زندگی میکند. اوکی اینجا شوهرش. Charm Oh, okay, bracelet that's wasn't among fine. the crime scene evidence.
حاجی طرف واسه خودش برداشت که تلس نشه یکیشم خواهم همینجوری نکشد چی خودشه. که قبل از این نامه چی بودش سرنخواست نامه وکالته در سریوس همین که ترجمهش نمی‌کنه خیلی بده. حتما دیگه یه نامه واسه وکیل اینا بوده دیگه. اوکی برو شکسته. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken. دیگه همین دم دستش بده برداشته دیگه. خب بیا ببینم پیری تو دیگه چی حرفایی هست گفتن آجی تو دیگه دروغ نگو دیگه با ما از بچه کوچیک دروغ گفتن تو دیگه دروغ نگو. Yes, detective. I'll do my best. بگو. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. اون گفت کار She was serving شوهرشه. him divorce papers. اوکی انگار با هم یه If I اختلاف could داشت. serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. آدافا این کجاش جوونه. اوکی What حقیقتی can you داریم. tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. اوکی He was 17 سالش بود. cruel to her, very cruel. She was a good هنو به سن girl, قانونی هم نرسید little on the دختره. religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. آدافا آمار You know همه where هم she داشته. No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. اوکی نفه داری دروغ میگی دیگه یک. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. اوکی خیلی Where did بهش she دیگه go? تیکه بد انداخته. I think she went to a bar. گفتم که She's been drinking quite a lot lately. This bar آه، having چرا a همینو نمیگه. Eldorado Bar. ماکان بارم بلده. Place on North Los Angeles Street. آدافا آدرسش هم Found بلده. the body. دهن Had a سرویس break-in? گیرده. No, that can't be true. The window's broken, the room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't Fair take call, خوش that بده. tone of voice with me, young man. آدافا همینجوری جواب شده دیگه. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved آره، here فهم. after she separated from her husband 2 months اوکی در خوبه بچه نداشتن Antonia دیگه. still wore a wedding ring? دیگه مادر ببین یتیم شه خیلی بده and a دیگه. necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. نه آجی یه چی دیگه هم A داشته. bracelet. I don't know anything about a bracelet. اوکی اینجا عکس. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. این یکی رو دیگه درست گفتی حواسم I بود. think she never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. آدافا همه چیزا هم میدیره داخل جعبه نگهش میداشته دهن Very سرویس. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we اوکی can بریم act سراغ on خودش. the نه right. اوکی اول بریم جای باره. اول بریم جای باره. زنه دیگه طلاق گرفته دیگه همه رو دیگه تو لنگ شوهرش نندازه میگه. بریم. A nosy old hag? And I thought I was coming on strong with the ex-wife line. Sometimes you اینو have که to راست be میگه firm دیگه to خیلی get بهش the بد تیکه information you انداخته. need. God damn it, ain't that the You don't think it's خیلی strange دفعه that دیگه all با these murders are بد happening اخلاقی to صحبت girls کرد. who've been out drinking? No, no. A broad drinks, she gets a bit پس tight, باید she ما این starts بارا رو mouthing off. ببندن همه قتل بیشترش تو بارا صورت میگیره ببندین مراکز فساد رو دیگه. Story that this town's seen it play out 1,000 times. Why don't you want to see a connection here? Because there are اوکی اینجا فکر کنم پرونده قتل قبلی بودش. حاجی همه مکانا با هم نزدیک نگاه کنین. دفعه پیش قتل قبلی اونجا بود چی جاله. اوکی اینجا راه There's نداره anything اینجا to the نمیشه divorce angle?
I've been نه through خیلی three. خواستش یاد ماشین نتاری. No big deal. After a while, you just numb yourself. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure. ای آجی حواست باشه دیگه، تقصیر کار تو بودی دیگه. Then she fronts him and he snaps. For me, that makes Angel a killer as well as a piece of shit. What can I get you? LAPD, Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? Okay, 21 اداره هم years داری old, چی داره؟ Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. خوب Antonia آجی حواست Maldonado. با من هست. Oh, what did she do? خوب She was میشناسه دن murdered سریس. last night. Oh, shit. فرگاش ریخ. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last اینجا night. خوب اسم و she left a فامیلش letter on نفس the کردن، bar. من اسم یادم I'll نمونده show بود. you. Hey, honey, what time did you get off waiting table? Where's that goddamn plate? A waitress. Can I have another spoon? این چی الان؟ Divorce papers. Did you open them? No need to. She was Yeah, shouting that's about right. it and waving the letter around. Said she was going to show him. کارچه خوشحال بوده میخواد طلاق بگیره. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. خب She کو took همونو the beer بیا. he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? چرا همین رو نمیگه واسه فتوا ما به بد اخلاق The کنیم. closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Okay, Antonia Jamie, say where push she him was in. going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. میگه دیگه Did she حقیقت attract میگه. any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? آجی منم بودم بهش جلب میشه. Thanks. You've been a big help. 2 سال بزرگ. No problem. Hey, get the guy, will you? حتما. We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. اوکی. سایز 7 تا 8 کوچیک محسوب میشه. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. بریم گفت اونور. بریم میوه فروشیه. دفعه چه همه راه هم رفته خانومه. بشین با ماشین میریم، همه راه خیلی زیاد. خسته میشه، ما با هم فسفر بتزدیم. ای چین نینیم ما داریم دور میزنیم، تو به حواست جمع کنیم. هم که حرفی چیزی بزنیم. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. اوکی مغازش بسته است دارم سرویس. با دفعه اون پلیس اونجا چیکار میکنه؟ اوکی اون بره. جا قتل اتفاق افتاده بود. یه همه مغازش هم بسته است تا روز جمعه اومده. اینجا هنوز انگار چیزی داره. Greeting you from Los Angeles, دیگه میشه. California.
KTI Radio 760. اوکی گفت اون متصدی بارشون. You ought to meet Joe's buddy. He's nice. Really. Where's that goddamn waitress? اوکی یه دیگه به شودمون اضافه شد. همونجا هیچی نده. You're gonna see your married man again? A waitress. Can I have another spoon? اوکی میشه خاموش شد. خراب شد. How's your tuna fish salad? Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. A fruit market delivers بسته بودش here? که. Yeah, sure does. The Mexicans love a little slice with their tequila. Fine, thanks. رفا بسته بودش که. اوکی الان باز کرد فکر کنم. اوکی الان فکر کنم مغازش باز کرد دیگه اون طرف. ای با مغازش الان بسته هست که بیشه. ای با میکنیم. اینجای مرد زندگی این. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right. I'll take a bar over a husband every day of the week. بار رفتیم میگه خط خورده شده. خب پیاجو خونه همش هم نزدیکن دهن سرویسه. همه جا با هم نزدیکه. حاجه بدم اینه. بچه بخش اگه یکم زیاد دسته میکنم چون فکرم کرونا گرفتم. اومگاد حالا خونه طرف کجاست؟ از روی اینا نگاه کنیم. از روی اینا نگاه کنیم. اینه. Maldonado is in apartment 304. او مای گاد 34 طبقه است دهن سرویس. چون زمان 34 طبقه مونده بوده اینا داشتن. بکنم الان دیگه یه 2000 طبقه هست همین ساخته بوده. این همه پله بخواهیم پاشل میشه داشت. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. این همیشه به شوهرها مشکوکه. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Hello, motherfucker. او مای گاد. بیا دعوا دیگه ناموسیش نه چی همیشه یاره ما میگفتن چه عجبه که. او مای گاد. امیر بیشو. وای پلیس در افتادی. وای بیشو. نه فینیشین بدن یه دونه انداختش فقط همون دو تا ایت کرده دیگه اوه فینیشیم تمام شده بیشورا راست گفت کار شوهره بود انگه بیشور Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. که مشروب همه چی هم دارن. اینجا یکم دست هم زینه فرار نکنه. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. آجی اگه شما مقصر نیستی خب چرا با ما دعوا کردن می‌بینی پس اون پرونده میشه. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God اوکی damn این it! داداششه. You think I'd kill my own wife? 100%. We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. آره آجی فکر خوب بود. آجی این همکاران خوب داره مغزش آورده. You don't call me Finbar. اوکی. اسمش فیلم Just picked fruit market. هم جایی بود که ما رفتیم. I wonder if Angel gets all his groceries from this place.
فکر همون میوه فروشی بود که بسته بودش. هر چیز نه اوکی نیست، بسته سیگار انگار. The El Dorado must be a family favorite. حاجی همه میباره میره. حاجی راهش نزدیکه دیگه. اونجا که به در نمیخوره. پول من رو تحت تاثیر خودش قرار بده. ها دفاق داری قارت داشتی چیزی برداشتی. فیلم ندارم فعلا. یه عکسه. It would take a smarter man than me to connect that. که انگار یه کلیسای جایی بودش. یا دیگه هیچی نداره. اوکی حاجی همشون مذهبی بودن انگار. بریم دیگه هیچی نداره. ببینم. اوکی این یه چیزی هست. یه چیزی هست که ما ندیدیم اینجا. فعلا از این چرت و پرت استفاده کنم. اوکی لباسش خونیه. This will take some explaining. اون باید همه جاش هم خونیه. تمام شد دیگه. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. آره. Got no alibi. He's toast. بریم جای همسایه. اینجا میشه رفت جای همسایه. همسایه اینجا همسایه نیستش. چرا که اینجا یه همسایه هست. همسایه. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. فقط چه بی‌تربیت ما گفتم پلیسی ما. تو یکی همسایه تو جواب بده. No good. Nobody here. بریم اینجا. اینجا 300 طبقه است همش رو همینجوری در بزنیم. What the fuck? Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated. اینجوری کلا اینجا فکر کنم آپارتمان اونه که هم طلاق درن یا دعوایه. اینجا دیگه همسایه آخریه دیگه. همسایه تو دیگه جواب بده دیگه. اوکی این که خانم همه چی رو Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. آجی در یک کم آبو یا خود دیدی. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. خب دیگه آدم آتل دستور. I'm executing restraint right now, Finbar. اوکی تو خونه هم یه تلفن Give me dispatch. یا دیگه داره خیلی پیچیده میشه. پرونده از دنیا قبلا پیچیده تره. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Message from پیام Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia. اوکی نام جدید. Thanks, man. اوکی میریم اونجا حتی. بودم بریم. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. آقا پایین هم داریم چی جاله. آقا پایین دیگه کجاست؟ اوکی اینجا تا آقا پایین چی جاله فعلا هم کفم دارن اداره پلیس. جا که نمیشه بری کجایی؟ Boys, come on in. بریم تو حاجی بگم. Have you met Finnis Brown?
Pleased to نه meet you, جاش sir. نیست. This information is confidential and doesn't leave this room. The new حتما letter was نجی. left in the back seat of the گوشان میگیم cab. تا The نشه. driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the spares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and type from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I اوکی take a نامه هم واسه هم نیست فکر Go آشنا شده. ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. اومد چی خفن. Keep upon thy soul by virtue of this curse. همین فقط. That's the message from the Celine Henry case. اوکی. That's why we called you in. You think it's original? فرج شعرم هست. Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Sure. Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure. but راجع what does it شعرم have to هستی do ما with شعر the میکنم. راجع بشین case? کتاب سعدی هم بخون. Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. اوکی این فکرم بسته به داستان یونا. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is So, yeah. fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't بچه‌ها یاد الان فیلمای سری ساب افتادم. اونم خیلی همجوری بودش. همون دیگه آدم میکش دیگه دقیقا هم در میشه. اما خفن تر. بریم. نفرم گفت کجا بریم ولی خب بریم دیگه. That bum took a swipe at me. Put him down in my sap. Phelps, you mind coming here and doing your job for a second? چیکار کنیم؟ گفت با این صحبت کنیم. اوکی Improved بیا. your attitude, Angel? What do you want me to say? خیلی چیزا. I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. آجی دارید دروغ میگه. اون گفت ساعت 9 رفته بود جای باره. نمیدونم. So if you didn't kill your wife, who did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good. یه ماشه بزن. You murder your wife and you just sit there as cool as a cucumber. اوکی اوجی نم تازگی رو ریل افتاده. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but... والا چی دروغ میگه دیگه. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. اینجا بودش دیگه. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her. آجی ما همه چیزا داریم دیگه. Antonia. Oh, Jesus. اوکی آجی فکر کنم خوشا نمیدونسته. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. همین آجی وقتی تو سن پایین ازدواج کنی همین میشه In her دیگه. bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her آجی راست down. میگه آدم بده بوده. فکر کنم ما میایم پلیس میاد ما رو مش میزنه دیگه. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. اوکی فکر کنم کوچیکه. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. اوکی این دفعه حقیقت رو گفتی چه عجب.
She kept it locked up in that box of hers. آجی اون پیرزنه حتی میدونست جعبش Your چوبیه. wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. اوکی پس با اون دعوا کرد. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. دفعه اون رو میز I used بودش. to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. اوکی همون جایی بود که ما خواستیم این بسته بود فکر کنم. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by اوکی any فکر کنم منظور means, شراب Angel. باشه. Going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. اوکی شاید منظورش اینه که شراب بخوریم. حرف دیگه نداره داشت. بله. دیگه داره خیلی پیچ نمیشه دارم سرویس. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. I really hate this fuck. This black dahlia. آجی میگیریم اشتکار نباشه. دیگه پرمنه دست ما افتاده میگیریم. Fucking case just gnaws away at your guts. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up آجی here. مثلا اگه زشتا رو میگفت Where do they میکش end خوشحال up? میشه. Gutted, fucking silent. What's your read on Maldonado? I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making eyes at his woman? He'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off into the night. This case will be shut like all the others. اوکی چه عجب وا کردن میگه. همگی با هم وا کردن. نه اوکی همه این مغازه ها فقط یه دونه. چه جالب. چقدر بزرگه انگار کل لس آنجلس رو تحت پوشش میده. I got a call back for that Universal Chorus line. اوکی بیا. آجی الان اومد دم مغازه چی شد از قبلا وا بود. Sir, I'm the... Wait. You look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD. Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. اوکی همه هم میشناسن آجی. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. But I don't want to into trouble. I'm just trying to make a buck. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. She looked like she was having a good night to you? Hard to tell. Might have just been the booze that was making her seem maudlin. اوکی. بعد می‌نیزی مشغول دیدی مشغول خورده بعد. نه گردم من نشد. But I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. اوکی. ماشین خب میشناسه. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? آفرین. آجی یکی رفیق تا دیگه خیلی دیگه داره. حرفه کار بکنه. دیگه درش طلاییه پس 100% اینجا هیچ چیزی هست. کمی آجی یک کمر بده تو جیبه. People have to get their vitamins.
check through this stuff before we get back out there. اوکی همش مشروب بدن سرویس. خونیه what the fuck. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. اوکی آجی فکرم با همین همه جاشو پاره کرده. جاش خونی نیست. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. اوکی این همون رمزه است. اوکی این همون رمزه بود که اونجا بودش. اومگاه این هم لباسه خونی اونا. سر رمزش نگاه کنیم. همون یه نامه همون کوکب سیاه گذاشته بود از همون بودش. تو طرف فرار نکردید ما آمدیم اینجا حتما میدونم همین چیزاشو پیدا میکنیم دیگه. اوکی اولی 3 خط 5 خط 2 3 5 2 اوکی بریم. میگم 3 تا نقطه یعنی 3 5 2 3 دیگه بچرخون این 5 این 2 اوکی فکر کنم گردنبند همون طرف باشه. فکر کنم گردنبند همون زنه باشه. آره آجی گردنبند همونه فکر کنم. اوکی آجی پاس کار خودش بوده. من فکر نکنم کوکب سیاه به این راحتی خوش رو لو بده. فکر کنم جی داره الکی. وایسا بیشو وایسا آجی بیشو فکر کنم کار خودش بده کوکب سیاه همینه. فکر نکنم به این راحتی بگیره بشه. اوکی انگار از اینا خبر داشت. مثلا اون که شوهره بود وقتی اینا فکر کنم تو خونش پیدا کرد داشت میسوزون ولی یکی اونجا قایم کرده. یا آجی به اینا نداریم. یا آجی تو همیشه به صندوق و شلیک میکنی برم شنیسته. وایسا بیشور قاتل پس فطرت حداقل میکشیشون دیگه لختشو که نکنیم. دست فرمونی هم داری دن سریست. فکر کنم قبلا تو فیلمولی یک بوده. اینجا فعلا اینو بگیریم بعدا بس کنیم. اوه مای گاد It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. بقیش دیگه بیشو رو I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. میگه اوکی دادش دمون کرد. Hit it. Clean this asshole off the road. آیستا دیگه بگن بیشور. گرفتیم دیگه بیشور کثافت کوکب بیشور. به بیرون. فکر کرد و یه فکر کرده. حالا چند دفعه فهم کنم این نیستش. Sick man, Clem. You need help. خب این از پرونده هم تمام شد. آجی فکر کنم طرف اوه مای گاد مشروبه اونو میخوره. نخو اینا حرامه داشتی. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind them that crime in this city does not go unpunished. When they finish with the hospital, we'll have them up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention their names. بریم یه ترفیع هم بده دیگه همه کار کرده. On your way. دهن سرویس رفیقون داشت از سوء استفاده میکنه اونا رو میخورد. حاجی خوشم سوء استفاده که یه دونه برداشت. اوکی این پرونده هم تمام شدش. اوکی حاجی چه همه خسارت داریم.
آجی بمیره بهتره کثافت. توی پرونده نوک اینجا فلش بکه. They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. Well, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail? Skip with the shadow leading the show. Who the fuck is the shadow? Lieutenant Phelps, the shadow of death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? اوکی اینا داشتن پشت سرمون صحبت میکردن. خودمون نبودیم. نمیدونم چی تو داشتن پشت سرمون صحبت میکردن بعد ما فلش بک اون رو دیدیم حاجی. یه پرونده حاجی فقط قتل نباشه این دفعه دیگه آویزونش کنی خدا وکیل دیگه نندازیش. یه دستشو قطع کنی آویزونش کنی. خدا وکیل همون ترفند قدیمی نه. او مای گاد. شبیه بازی ترسناک شد. خیلی مسته طرف. اینم شکارش پیدا کرد. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Okay, well, فقط دیگه طرف دیگه لخت نشده. Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. اوکی نشد در پرونده دیگه صحبت می‌کنم. Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Oh my god چه جمله‌ای گفت. اوه my god هوا بارونه. Sunny California. Stop. خب بچه‌ها امیدوارم از این پالت کامل برده باشه. اگه خوش اومد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتی پارت بعدی و یه قتل دیگه خدا نگهدار. خب داستان مثل همیشه شروع میشه که یه بنده خدایی کشتن و ما باید ببینیم مسئولش رو پیدا کنیم. میریم سراغ جنازه و میبینیم لختش کرده مثل قبلی‌ها، ولی این دفعه قاتل یه شیطنت کرده و با گذاشتن رد خون با ما بازی کرده. با دنبال کردن رد خون و پیدا کردن کیف خانم مشخصات فرد مقتول رو پیدا می‌کنیم و آدرس جایی که زندگی کرده. بعد میریم به اون آدرس می‌بینیم یه مهمانخونه است و صاحب خونه هم یه پیرزنه. پس با این نتیجه گیری می‌فهمیم یه پیرزن باشه، صاحب مهمانخونه هم باشه، سر دست همه چی می‌ریم باهاش صحبت می‌کنیم. پیریه میگه که این خانم متعل بوده ولی با شوهرش کلی جر و بحث داشته و تازگی ازش طلاق گرفته و آخرین باری که من دیدش می‌خواسته بره به یک بار. پس ما میریم سراغ بار. با باری صحبت می‌فهمیم اومده اینجا و کلی مس کرده که جرأت اینو داشته باشه بره برگه طلاقو به شوهرش بده. و خب وقتی مسئول کلی دیگه سر و صدا می‌کرد و همه توجهش بهشون جلب شد. ولی بعد از اینکه مس کردنش تموم شده می‌خواسته که همون متصدی بار براش تاکسی بگیره، ولی چون تلفنش خراب بوده نتونسته و اون متصدی بار اون رایه میوه فروشی نزدیک کرده که از اونجا زنگ بزنه. پس ما میریم سراغ میوه فروشه ولی بسته. دوباره پس میریم خونه شوهر که آدرسش از این برگه طلاق پیدا کردیم. بریم اونجا. میرسیم اونجا شوهر با برادرش مثل جیمز بانتور به ما حمله میکنه، ولی ما رفیقا مثل جان وینتور نفلشون میکنیم و میفرستیمشون بازگاه پلیس. و با بررسی کردن خونهشون یه چیزی به درد بخور پیدا میکنیم، اونم یه لباس خونی. قضیه جالب شد. میریم پاسگاه پلیس و ازش بازجویی میکنیم و در جواب علت اون لباس خونی میگه که با برادرش دعوا کرده به دلیل اینکه پشت خانومش غیبت میکرده. خب از این هم چیزی زیادی دستگیرمون نشد و انگار داره راست میگه و تنها هدفمون همون میوه فروشه. میریم اونجا میبینیم بله چه عجب باز کردیم. باهاش یکم صحبت میکنیم و همش جواب سر بالا میده. پس ما هم میریم یکم مغازه‌شو بگردیم شاید چیزی دستگیرمون شد. و بعدش میبینیم بله کار خودش بود. یه چاقوی خونی پیدا میکنیم، لباس خونی پیدا میکنیم و از همه مهمتر گردنبند خانم رو. و مردم تا ما رو میبینه که اینا پیدا کنیم از روی غریزش فرار میکنه و ما هم از روی ذات خوبون دستگیرش میکنیم. بعد دادگاه براش حکم مرگ از طریق اتاق گازو مینویسه. پایان.